ni bulu binaka karuni non tamada ongo binaka balebu na ngumutua naka balebu na nganga ena ya tukumai ni kenarongo dina bose ni kalo oni somo tungamina no muni pondo oni bangaratu ngana no muni lago mai o tiao ni nambadi bangarana no muni lago lesu au sakai bere tu ken matau saoti gori na imbale ni katu kono chisu do kumuna bata na no mundo yawi lo malangi uno ena siang ni mbuto kota kina na do mutako se kania na sarsara ka ndaba binaka ni na tiko na no ngauna na kalau mesau male sukina yana baka tau tiko na no ndaya londina deso e tiko iki na bongi ni kuwa mateni ngauna siang beka ni wa tiko na do ber na bongi ni matau saoti au bietor na ngonongo meu wa ka binaka buana kalau na no muti rawa wa kalau ngatataki ko na kalau wanu inui ni na siang ni lesu tale wale na itu tuku na rongo na bongi ni kuwa maleto ya andi na nga na kai tukuna na kalau me maleta na non na bosa ai seli masanga ul kalima enda wili kina ena tikene walu di watini me baka na kena tau ya ni na udai bura baka susuana na ngele baka tumbura na buata solia na kakana buana dau tata msugi kena dau kakamraki merau kina na kena kakana tukuna ko na baka kina na no bosa ni usatala ena siang ni lesu tale wale ena kabanga na ka autala kina waktu tu patang tu kino Paula na bosa ni kalau ena ipriu ase tini kerua tikina ba ni sambula na bosa ni kalau kau ngata mudo na iselewa umbatirua waktu tu patang na iselewa umbatirua ngata rorua na sana musu isana ngo musu talenga bango dingomi ambula senga rusa ngata rutu yana imbalimbali ni siang ni lele sutale wale na bosa ni kalau ya kai tali tagi kina na iselewa ungo ni pakatutu bata tagi kina iselewa ubayango ni lau takina lau omate dalati ko ombula kongo ni lau tiko ombula desa dalati ko siang ini bula kanda baka binaka ni buli itu baya na baka sama ni nona bosa na kalau ya buta gitu nona lolo malib binaka boleh na yadmai au via bana numi ana kaya ndabi busagi kino kenda na mado saoti me banda boro telanga na yabu ndela ko lausana ngule dabi baleta ni datamata ndo ngule da senga ni kabo ke baka ngule daba senga ni bo ka ko ngani ya lo leilai ke baka ndo na ngauna sabo kai ke nerera ni ngule daba na ka ulida ia sandan dau bakana numi kandam bolei mendan dau nanu mana kaya ndawili kaya na kaya ndarongoda na kaya ndawulida o Paula e tukuna na bola ni priu ase rua tikena indua rua tolu vi mama turbango Paula ko ngo mendangai bakana numa baka bina kasara na kain da sarongoda de indua na singa ena yali kina weekenda baleta kebka sabaka ndina taki na bosa era sa tukuna na ngelosi ni sa somi baka ndonu sara na ivalvalda kina talaindendre kedenga endra ga imbula raw bebe yo kenda kebka sabaka wele takana bula lebungo ka talay kina na isong lotu may piria ni bakto to batata ko Paulo kina isong lotu may cornida tuno Paulo to may cornida ni rto sando undambe buli bolot tambe be Paula dona kana non rto marau waro rongo na kena talay berto na bunau o tina buno yar to logo vale sa ko ya rabita los mongon salbo sa to toka na bunau ni ko nama kita lima taka rongo binakan dia na ba matala ni Paula au ko ya tuno Paulo rto may piria orto sibida berto na kaide Salonaika beto orto may piria bango orto sandambe ka bango na bos ni klowe na yale talay takasara isawotin barongo itu kun rto sang ido lako ibale kali bakasangara na ibola tambo si sapa ka kina na bi kaongo sesingai au banu inuiti ko ni oya nakaya nandau dhaka endua mero ni ka kuin ngule dawa naka rongo ka tole mo ba ma tau takaya nakaitali na balete itu na kenang gas ni buli 24/7 na yalo tam obia ba yalo ngaga tai kem ni tikina binag wale na yadmai ena madau saoti meule suwo wala nga britala no na kaya dabe busagitaka ninda tekibu mai na were o iteni
ya da tekibu taka kosomantanga ena bong ni kuwa na kaya tukuna na kalau wei ngata ni baro rongo tiko o ibi wata ke yatama enda kila ni nona bosa na kalau wei ngata na imatai ni wei ni tukutuku tukuna na kalau wei ngata tukuni wei manu-manu na ikarua ni wase ni tukutuku tukuna na kalau wei ko tiko mai na loma ni manu-manu o setani ketu na bango na kalau be setani au na vaka be medaki takiko ke na elewa. I will put enmity between thee and the woman. Awa bana no mikian tu kena mado sao timeu bana no mikian telngango yalo vinaka os na no bosa ya na kalau be ngata na ngata sa vaka imbale takitiko be setani. Eno no da buli ni profesai e vaka takar takitiko mo setani meo ko na ngata lewuya. Na no bosa tiko na kalau membaleti ibi vei ngata oya sa ba imbale takatiko ina elewa ko e ba imbale taki vei kenda na leni lotu ni kalau no tukuna na kalau vei ngata ona data tiko na elewa usana biuta tundo na vei data tina kemun rumali o kena elewa menda kila kena turang kena marama na ngauna enda lotu kena buana kalau esyang ni ngauna binaka baleta na tebor e data na tamata ke de lotu vei Yesu Kristo e kanira rawa lebu vei kenda esyang tuni bakila ni tu na en mitingo lebu beke ande siang tu nikla ni tundu na vidada ti lebu ena siang beka tiko ni obakila tiko na buna siang ni malele tiko kina na tebor wego baleta endondono me malele na tebor wa endu e bia lotu be Yesu Kristo kebaka au lotu tiko be Yesu ena ngombula tau do ngai siang ni malele tiko mai siang ni kawai the devil is not bothered I am not attracting his wrath then there's something terribly wrong with my religious life. Dona lenga lebo itu na ngobol. Bale sa tukuna tiko na turango Yesu Kristo ona data tiko na lewongo. I will put enmity. May nangauna ya sangay zakatu na vei data ya na ibola tambu ya na italanoa ni vei maliwai ni tevoro wataki na lewongo. Abia kaya kina vei kemni ni ko vei kenda na sabi usakita ko tiko na kango ya na mado sa tio abia bini na vei kemni na muni lifestyle mai. Kila u baka samtiu ni kuwa usin bolang don muno tu sartu ngai vale au barau tu ngana lesson ni kuwa kena lesson ni be mada wasati mai muri na be mbong itu matanda le bona ngono bang tu ngana ngo masu au masu lak kemni tu vale na vu na bele tau loma lenga de la lako na bosa au baka yang ataka me baka teo tikina itu tuku au na baka tol se be kemni ana loma lengo lewun don do tu loma ka na mosindi na viau ke pakai talai ke muni mai na kalau muni mai rongo na bosa ngai vala nongu bakan dia otak na itu tuku siang ni salawata ke na nanu mani kalau me maleti ke muni dau lesu tale wal ke na lebu na bosa ni kalau be kenda enda baro rongo baleta na ne mami vala ni present okay mami na dau present nikla na ndina saro ibina kana ndina niklo na ndina ngai na bi bambulai na ndina ngai na bi bambulai Iyan din na nga, hindi na nabi pambulay, o pole tataw na katubig kay mami, na daw tukuran na hindi na Efeso sebat ka na tinikalima, but speaking the truth in love. Men daw tukunin na hindi na naloloma ka, kaya mo kailay rong-rong o kaw-kaw, so na itukutuko ka rong-o, na mato sauti, sa berso ni kukuha mo rin, na kaya na kukuha na katali, na baruti ko gusto mo na matango, but enda nunuti ko malu, yan na bimbi ni tutuku, kake pakai rong waya au babi ni bina buana kolonio ni ngomatua na na biba ungete nelo tamni kalomo ni lifestyle mai au sakayoti the issue in every topic is life and death siang ni ulutang ni nondo bebusaki na Catholicism versus Adventism siang ni ulutang ni vital noa na matalotungo besang sangka kina bi matalotungo siang ni ulutang ni vital noa na singatambungo be valuti ti ko batkena singatambungo siang ni ulutang ni bebusaki wa irna ilalango ka ke irna ilalango na ulutang ni vitala noa na mbula senamat alabina kana ka ke ono rongoda mo kilatiko ni isu tiko be Yesu Kristo life or death ko sa mai mate valolom sara na mate bevi vakaisi me kakunin dona kai buru-buru eta lati lomalan ka kangai kilau ko ne be bambulai nandina you shall know the truth and the truth shall set you free. Baleti ni Yesu Kristo nandina tuno kaya when the Son of God shall set you free, you shall be free indeed. O ngalala saranga ni dolodola ni lomododa ni valvalada ni mbulongo. Pinakabali mo na lang kumayo babi ni pinakatakati ko na naman yung umatua. Nikla
ena senga ni nandua na yulumbale ena bulia rawa indua na tamata ke bakai rusa ni sana yado me bakat tule watak na kalau na tutu na mbula ke ni tamata se dia na mbula de rusa ena senga ni indua na tamata bura em bulia indua na ulutanga se ulumbale good enough senga ni raw yana buna tukun kin na kalau me buna utaki bura tau doko na dama na tuku binango this gospel of the kingdom lebo tu na kospeli, but Jesus said this particular gospel of the kingdom must be preached to all the world. Siang bekan ni danan buna uke de babosa, bikim ni na samai rongo na itu sa kira serangan kalau bikim ni menda buna utaka ni da matana taka. In fact, ke baka au buna babosa, oi ko buna eno no mumbula taka na di na orongo da, e kau da ke no buna mul no. E Italia ke uke ke kada buat na sound system go, e kau nga na no na buna na tamate mbula taka tiko. Yana mulu muna ne mami buna o ke mami na lebunga na musui ke mami ne mami buna utakatiko ka ni sabaya en sabuna utakato to to ni tukutuku ka na siang kin ndo ba ulumbale ni asiang ni ronga na levika en siang ni vingo mana kalo me ulumbale mbalet sa tiku bi ke de do ni tukutuku don usar me mbalet na map ni ngon bon wen la ko tukin wadai siang ni se rauta mot tukuna ni kango itu kuna non gui tal se kango itu ni tolu ni lotu se kango e bambo ni tolotu se ni rauta ya iko mo banga raba kata ko ena bose ni kelo na dava e naki ni kelo kanda baka bi nakataka ni be buke wale ngango ka me baka susuana na nomu appetite vayalo mo talita kana bose ni kelo but so we can this talita ka tuna kanya na bose because the appetite is not there. And then may baunggeti wala nga ubambot ni lebu nandina and then may bulida and bayan ratamay meran ron romay na weli bayal mo talita ka na kanya na boss ni Klong bataran bulay ito na boss ni Klong sabi na ka ang balaw ng gumamadal alis talike to na kalaw o na baka bimeda kita kiko setani kay na lewa na nunguluto no mukawa kay na nonakawa o na data tiko nikla na ibola tambo todo kanin sangay vital no sumay na ray na bibolo bulutingo sasangan ni Yesus Kristo me iya nambula sasangan ni tebor me rusa me kakonindo ero tanambula raw na ruwa erau kalauti ko eburo-burongo weekend den sa do bitiko me na muani madaw sa oti anda raida ni samayado to kay nono sa sanga na teborongo kame baruta na elewa ya na lotu guys yang ni rawa me beibuke gay kadiba me na tebor nono na hitman number 2 kon sa raida ena madaw sa oti ni Roma balotu siya na lotu wa Roma the papacy o tigali kadibi mo ko ya na kani karuo ko embassy ka may bunwa mamada mataya kadibi may bunwa may wasa doen ga ko bunwa mamada o kenda en sa reido ti na bei baka da bei tuku ke ni bolo tambu ke ni tuku ni benga na ni sandusi na ingangalo ni provisa ya na mate ni tungo o rongo mero may bukay ko ya me voluti me rusa sarbandu na tamate lotu wana kalu iya ni kuwa enda na raida na yang ini rabu-rabu. Tiko na assassin, that's the assassin right there. Kau apa sesangat tunggu mementir kita teman ini kalau tunggu ka nama dosa itu tidak bisa kita kira nana nada. Tim ini rabu-rabu niklah. Ikem ni oni tiwi kena nama dosa oti. Orang tu nana assault team. Tidak bisa kita kena hitman number 2 kan hitman number 1 niku yang tidak bisa kita kena assault weapon. Ona raida ni yote na buli niku me bakana na nduri tu ndona assassin tarato nono di selewa turubin rantu ona raida niku na tevor ni tutal tunga nono weapon si kabin rantu nono weapon balata lemu na tamate ala dono na tarogi nono randra buana tamato ke bakai siang ni sembera le weekend sa rawai sa darumbi buai so ni selewa ni medango yenda boko bibina ni ke bakai kilana kalau ni samber na kakek beleti ke sini ko tiku mena bulmo tarong atai ke makai kilana kalau that all is over and bukumu he would not have brought you to this meeting ano mutiko ke sabarita ka kilana kalau tamatong si wana ini au siang ni sevana da kuya se tuna hope ena bukuna ia oya ena baka tautunga na no mudingoma si ana no bilingatan di bati ti na ibaroni kalau menda bitala notaka na nona assault weapon na teboro. Aulu tegibu wilwili ni sa raida na teboro ya o setani kwa na ngata lebungoka
e tukuni tiko ni ona reida na bong ni kua ni me bakana nona na taura elingana na nona assault weapon o koya na assassin na meda o koya ngai wabondoka talenga bua na nona assault weapon gori na nona yarangi ni rabu-rabu na tebor kenan duin nga instead of using a sword she'll use a cup ya enan rabe nganan ra enda na reida na bong ni kua sabi na kami usa wili ko sombu na itala no membaleti ko wakta kilawa se tini kabitu tikina endua ona wili ka ngan bong ni ko meta tikina ono tala no lewe tu na wasi tini kabitu to membaleti ko ya en bugni ngauna kena vangi ngota itu na buli mebe rau tiko kena itu tu kena kilaka au na ya tu ngani tikina ono na bong ngo asala ko mayen dua berto na ngelo se lebitu sa tora na bilo lebitu ngona bilo ni macha dai bitu andare be usagi takana be vida na bong matandongo 7 plans asal aku main dua beroto nengelo si lebitu satu renam bilo lebitu ka kero bibu sagi ka kabiau laku mai kike au na baka takila veiko na nona dendrubi na ya leo ongo sandau tangane bak lebu satiko en bati ni lebu itu na bango ka o koya era sa bimbu to kodikaya na tui kai burabura arsa baka mateni ta ko na kai burabura na way ni nona dau tangane au madala madala ke delo la ko ngule da ka useng leitu ko na muri mere do ka si walu sungauna veiko matakiau ko tanga inake bale tanama sakilati ko di sandone zaka raura onda sasulio to ke ndabua ya menda dambe nganda barong tunga bereru tumeli tutuni bunau santara ida tunga berna beli utaki kanga daga ko ya ko bimbu to ko dinga kerna tui tapi kena rebu mateni kede o ira na kai burabura ena waini ni nona ndau tangan gatu na bango kana italno ni bakurio choni sangai kau tane longu ko e kina vikau ia awareida endua lewa sabon tu tiko enan dua na manu kula sabung na dana sabo sabakata takikina na kalau asabitu na uluna katini na nona ileu atun ngo asabaka isulu na ileu ngo ena isulu loka kena isulu kula sabaka yuku ku ena koula kena batun rendre talenga kena mata ni viva na tabai baka yuku ku tangi ko itu kina baleta ni lewan dau tangane she dresses to seduce Merawan ni raya ni oir nona victim rai di koya and they forget about the cup in the hand what kena nona deadly attack tak yana kena rai koya sini wai suli tigo bawa Italia sabak isul ne leongo bayu kutai koya na koula kena patun rendre telanga kena mata ni viva asa tora elingana indua na bilo koula sa sina yana kena dha kena dukun kali ni nona ndau tangani aida ene bola tambu na koula iba rai tak ni sab-saba tuno koya I will make men pure than gold yea than fine gold nabuna baka topoleki na koya na tamata na bukawanga ni be baka sabsabata kiana trials and hatsimeda sortawa ngori na furnace of affliction furnace of purification daw biuta kina na tamata na kalau me baka sabsabata ki me basi kami na kusota pandende na dundu malua na loloma na baka bauta ya koula mata ni kalau Meroni basi kami nono na bulen dona tamata ena dondonu kili mena sotaba na tamata loto na rendre ko kaya siang don rendre sotaba tu dan lengal lebu tu na bola balot kaya dan do biya lebe ti ko na rendre lebu e badala itu ena pakasama ni oh na loto sa totoka na loto meleta na badi ngasianga na turang o cicu Kristo siang ni dona badi nga may sotaba na paganda bora na yabon ni loto ba Kristo belas the kilati ko the devil hates the woman. What makes us think that it'll be a bed of roses? Nambulan nilo to pa Kristo. Sengan pakaki na enandre na ka enasotabi. Itu tinggo ka na koula e bagarita kini sabsabay na iwolotambo. Gondo na lewa totoka na kenrerai attractive non isulu tarutun dan bilo koula kenrerai ko ndo sabsabay tu na chonyo ngai loma. Pretu kinar kenan dugunduk kali kenan posisi sila ni nona daw tangani. You call that deception. Kuriana ital nocho ni ngetuna asa bolai anendrena na yadhana bakaongo sa senga nikilai o papiloni na kalebu na tinandra na daw tangani kena bika bakasi sila kay bura mystery bibi senga tungani na kilay rawa na bika endo bayadora kay tuku ni tinandra kaya bakay tinay na tuku ena nama kimeti ko na lubiana senga ni daruran tuku ni bango tinay ka angay senga to na lubiana ni tuku ni tina etiko na lubiana na bulingo na reida etinamu se senga. Jadi kuan yang tandai tekilan yang tandai yang bunyi ngau nak kena tenten non sadar tu melem sabah makum bunyi bagai vida buah.
tinan revika wa sisila kay burbura ia kawarai na eleongo ni sama teni na kenran rana tamata yalo dono kena kenran rana tamata ersa mati na buku itisu ia di kawarai da awa kurambui bakal lebu kina sabi naka menda be musakita sai ko ngona assault weapon nei setan e vondo sartunga ko e setan weekend enda te buta dona siri sana mado ena noa enda rei da ni elewa kando eru tu kan elewa tu kan voltam ruanga lo tu kan buruburungo la usakai tu me ubi pananu mimbale tu bina kata menda pandi takati ko na sala enda muria lotu pa Kristo e buru sa tolu sanga bulu bada na undolo na bimata lotu pa Kristo erna do bandindi kere tu ni ruanan rawit sanga bulu kere na tolu nan raw na lotu pa Kristo bang sudu mena dona embaki ando na inguni lotu olo malangger itu mere tanga me ruanan lotu dena lasu tono cicu ni na lakoyan mai duru sebulu kelima ono wase ruangan na buru-buru kere sipi me e bakana na wase na sip me na batau ni sipi lo malangger itu ngame ruan ikum kumu ko esin red talet tolu seba ruanga etun tingoka ni kurambo ibale bocho ni reida na leongo beletana daw e bobu ana be badadani ni reido ko ya ni mateni ana kenran rana tamate yalo don tuan chone kurambo isranga ni reida dabe be kurambo ikino choni e bobu ana no na be badadani na te bor bertamate ni kalo siang ni rawa beletana be badadani mandanga ele bestu kinango ko ya ne mai patimo nakai kurumbu ikino choningo niredo ko endo na elewa na lotu professedly Christian drunk with the blood of fellow Christians ono chone kurumbu isaranga au seng sarangani bambau tini na bango na law ni bola walo tu burbura yanda babri mina turang marama durubongo ne lewan sawili ketiko na emosi wasi bitu tikene tol wasi tol tikene bitu nimberni na bay doran dona kawat so santo tukuna raw may no bosubuni na profesai kake bakaw so taba dona kay burbura senyo baraw siang na mulenga siang na mulumbale belet sa tuke de tungo na ibang madala kasabi na ngamen da bamuria katalay raw kina pinakabali mo na yato kumena buli men sabi mo sa kita kana kame baleta na eleongo yanda biya banga ngay ruana kaw de na eleongo ka o dei na ngata e bondo katiko dari da mandaliu o dei na manu ko e bondo kitiko ya enta sabi tal no kina ena bukuno era talata na mato sauti dali suba tal matangango enda wuli kana pakata kilawa setin karu tikene bitu asa tumbu na iwalo mai loma langi o mai keli au Yesu Kristo kerno no nengelosi er sabi bal kina ngata lewa sa ia batani balu na ngata lewu kerno no nengelosi er sa seng ni ngomutua asa seng tal ni kunen dono no tikina mai loma langi asa mbiuta ni ngata lewu na ngata makawa na yadana na teboro ke setani ko akati makir ke ngana kai burubura sambiu burubura asa mbiu batakaya na nona angelosi kapoka bale-bale taki bede na ngata tungo setani wadaba endare dal tunga ni anatani ala wasebitu tigo kina bana manu au sakai bikena mado sauti na ngatango ene volotambu wambimbiana provisa ye ruti kona kena imbale-bale has a dual meaning dua wambale-bale taki setani na ngatango dragon wambale-bale taki tunga ina dua na maten tu oke endare na mado sauti na bana manu ngoni tani ala wasebitu na leone wambale-bale taki na maten tu o papiloni wa provisa ina manu na matentu akiani kabani manu sa akiani kabani matenitu ena tumbe buru-bura kanda reido kia deni manu ya matentu leone bakatakar taki papiloni na pera bakatakar na matentu amete ke Persia na pera o na lepati o kirisi wata kei na manu lebu rerba ke tini no ileu etiko ya baka imbali taki be Roma baka matenitu na numati ni dabe musakitara profesai ruoti ko na Roma dona Roma ba matentu dona Roma ba dava lotu dona pagan Rome dona papal Rome kena pagan Rome ko etiko ya na matentu ko etiko iburu-buru ena ngono mai sudu kino Yesu Kristo ena ngono talanga ndabo kina na yabu ni lotu pa Kristo kategi bona kiana tumbu matentu Roma kanda kila ni manu go ka the same beast ko mai tiko ngo kasang wala nga ni mbali taki ve setani e mbali taki tal tunga no maten turo mo bina kata wala nga mo ka boya mo ba kila kata ki ko tiko kina ya ne bebu sa kena ba gingo taki tunga ba lebu ve setani ba taki na leongo maletani na data tiko na leongo ko ya me ba kaya tukuni mai buhay na ba tibu o de na leongo yo kende sa kilati ko ni leo ba profesa ina na ba
na lotu nta sabe busa ki kino kenda nda tiwi kenda no ngo en do na lotu dava ya enta bia ba kila se lotu dava ngo Rongada au bia kaya ngo usa tabuto titi kusana din lotu samba sikiti ko na lebu na nonda bia busa kita na din lotu au kiretu kina elbe na kaka ko ni otata ku bena ma din lotu sini pambulain dan teman. The church is not our savior. Jesus is our savior. And most of the time a lot of Christians go to church to serve the church and not to serve Jesus. Lebu na ko nonda ngarabi lotu nda sini ngarabi Yesus Kristo. Dalla ko tuilotu mendele lotu ali tu na turang o Yesus Kristo. Kau kai tu kina elbe na ko ni kawai tak na den lotu ena sang ni pambulain dan teman. Ya ena ngaun ena daga na kalau through the church maybe balai ana buna indo tiu kina nona na lewa nona lotu ena ibola tambo ko itu na bangta kelawas tin karon sabi usai kino kenda tiu kina no. Because of that the devil will use the church as well. Atau diko the best way to deceive is to use a religious approach. Nakake dena biya bangta tebor biya patalai kina en bosoka patamai kina lotu. Kembiuta tu bakata bagindo membiuta tu ngabakata ki ko na tebor na bi badalai erna kinda na lotu ba Kristo. Baleta ni sakila na tebor o erna lotu ba Kristo sa rorindo mona non lotu. Mebi badalai na tebor en bosoka batanga mai kena lotu. Ena mbiuta ke na label ni lotu ena kake de bina katoka mebi badalai ke. Ya na muna e baka pondoka kira ko en dona lotu metikla ko ni chisu e bi bambulai ngai na lotu. Goni de sakila ni da mula ena lotu metabangara na system e bi bambulai kina na klo. Ni udabuta tiko na biada ni lotu ker me usoti au siang ni bosa tiko me baleta na tamata. I am not talking about the people. Ni na dabuti matanga na kame baleta na lotu wa Roma kana basi kanga kame baleta na tuitambu. E siang ni lebe rawa na siang ni buke baleta na profisa isa bosa ngabaya sandu situ na gangalo. I am not talking about the Pope. I'm talking about the system. Toro ya? Elbina kamukila ni una bosa tiko membeleta na biada ni matapambauta enda na lewe na tungo ke enda useni bosa tiko membeleta na lubini kalau ya londina lomani aratukina aratunga mbeleta ni siang nindua ya tukuna berna dina enda ndon menda kila ka ke baka una dabuta na ya ni nomlotu ker boso tiau au siang ni tukuni tigo makambeleti. I'm not talking about you. Au bosa tiko membeleta na system ni ngarabi kalau na kaina da kabna teboro ikoro ni lotu tunga na nomlotu ena baka rumah ya ini nona ni bal ni ngarabi kalau ina nomu isong lot. Ena ngai vital nota ko ya in detail mete e rumah kina na nona itu betul ni ulutang ni bima domingo na strategies nona strategy na teboro merawa ni bira waikira. Sabi naka na elewa e boy mbal taki na lotu daba men identify taka na lotu ngo. Awle ustel manda ina manu ngo eleva au na kawai vale buve ko na kena tiko ya Roma vaka mata itu gona ka etukuni ena ibol tambu ni amata ini manu hodei papiloni vaka bali taki na layoni ngoka na karoni manu etumbu mai wasa telengana pera vaka bali taki be meti ke Persia tarabi ko ya krisi vaka bali taki tiko na manu ni lepate ngai tarabi ko mai na manu ngo ko enda kila ni Roma ba mata ni tu ngai tukuno Daniela ni tini na nona ileu na manu go. Gaitu kono ko no na mamadala ngai bandi ke boto na ileu overnight gai tumbu mai muri ando na ileu lailai. Na ileu baka profisa ya baka takar takati ko na tui. Se na ivala ni kana liutaki na mate ni tuya. Gaitu kono tani la wara itu to na manu eba sangai ureda na kana kaba and then I considered the horns. Sangai focus na attention ni taniela eno na wara itu na tini na ileu gaitu kono ko ngai reda ndo na ileu lele ngai tumbu mai muri. Na ileu ngo e tumbu mai na tumbu mai e zabuta laibi e tolu beiro to na tini na ileu asati ko rawa. Ngai soli bua na ngusu. Endo zabuta na bi kaleu vangsuna vamatana batamata. Tukuni tingo ena tikene rusa ngabul kabao taniela kan dua talenga ena tumbu metarabira ena dua tani o koyango beira era tumbu eliu ya na ileu era sati ko rawa gai tumbu mai muri na eliu ngo. Dabo en dua tani kina. Lemu ne pamandala sulio taniela dua beira ngo. Karaida sa sona matana na ileu ngo sabakana mata ni tamata kan dua nangusuna sando bosa baka bia lebu. Na dabo kauti kenda kina ina itala nongo vitaniela. Baleta nda via identify takati ko na lewa ya kwan assault weapon. Dese tani sa doro. Enda via identify tak na lewa ya anda sakilati ko ya lewa ya en dona lotu na lotu daba.
merau ni da kila na ya lewa ya au kau tikenda mai kira na ngoni salango betu no ko ya na ileungo ko tuan tanela so na matana na ileungo sabakana mata di tamata kan dua na ngusuna sanda wo sabaka bia lewu sabi naka betu na kena ikurni talnoa ia enanda udabuto ko na bosa dhabe ko sa der sara kalau kananda ubaka dhani ira na yalo sabani ko sa der sara kemba balik na duba mate ira tamata ni kalau ela mandangai kena iba madalo bia solia darai da usambi to tengo na ileu leilai ni taniela wasebi to ko enda sagai wili ko walengango na kena iba madalo ngai wana numi kena talikina tiko talengango na yalewa ko enda via kilati ko seodei baleto ko ya na yerang ini rabu-rabu ni setani yani yoti ni wabo kini bala weirna loto ba Kristo maka enda na kawa enda na vanganga odei na ileuya baleta menda kilaki no odei na elewa tingo kainda satu rawa mana itu evidente sakai wili ko tinga ni leungo enda udabuta na bosa dabi ko sa der sara Daniela itu perusahaan ngabul kalima na sakai wili ko tinga kata lenga enda kilarawa me baleta ni leuling na elewa ni bosota da sa wili ko itu tela na kambaleta na leungo na kabini kuwa ni bunga na yada na sando bosa bagada data kikina na kalau bakata kilatin kabitu tolu rau tau wata na kai rau kilai kina karuanika enda sawili karau nambong ni kuwa membaleti kuwa na ileu leilai ni ia na ivalu be ira na yalo sabsaba tani yala vitu rosa ngabul kanduan da sagai wili ko tinga etu kuni membaleta na lewongo ka enda wili ko titelenga na vidana minita ni liu ni mateni ena kenrandra na tamata yalo dondonu rau tau wata etu kuni tali membaleti kuwa na ilewongo ni tumbu mai na mata ni tu ko Roma baleta na manu ya ko etini kena ileu na mata ni tu Roma okay ni satu rauti ko ia na lewongo ka etu ko ni vondo tale tonga na mata ni tu ko Roma ko kai kena ni manu ai dual meaning cengo lengan bata ke setan ni bata kar tale tonga na mata ni tu Roma and the reida ni kake nga ekila ikina na ileu ni taniela wasebitu ekila italenga kina na eleo ko enda mangangati ko odei ka enda na kabongo enda senga menda identify taka na ileu ya kambalete ni kake nga ikila ikina na ileu ngo ekila italenga kina na yelewa ngo sanda na kila kina na ngauna nga enda sakila kina odei na ileu leila ya saranga na elewa ya tatorawa goe zakata ibang kono nonda ba buli na profesai ko tatau na tiu kina weekend bi mo sau tela minaka ni wili kan ibolo tambu think baka sama sa tiko ke nganggo rena ibolo tambu na ken ibang madal kede enda nanda uda kabanga na kai baga roto weekend ai se na wasi rusul kwal tikina itini sanda ukri na bosa na ibunau walele maike mata to weekend na yalo ko ngo enda baka kabuti saminaka au bia pana numite kenda tale merawa ninda identify takana ile ungoka au bia kauti kenda tale ndo ni tala no enda sabo ya dorotio kenda na mado saudi ya na elewa ngo o setani e adata tiko na elewa gai le kadiba mo ko ndo no na ibugu na bandua kena no na ibugu number 2 au bia nakata menda focus tale manda ni kuwa vei ko na ibugu na bandua ko enda sakilati ni Roma balotu Catholicism the papacy o koya enda na vina kata menda beauty koya talenga mera tau baka tau bata taki ke rau na rua sa baka tau bata taki oti mera ninda na inaki ke dinikango menda kila o dei na elewa endambe tikungo koya na assault weapon na setani sabi naka ngona ka enda sa wili ko tio kenda na madao sa oti membaleta na manu e tokai dake enda sa kilati ko ni oya o dei romba lotu sana lotu ba Roma sa kilaw titigo kenda ya may na madaw sa ya na hitman na madua ni setan ngona kay tukuna na ibol tambo mabeleta na Roma balotu vosa da kina kalo vosa bagada data na dana au bia taronga wala nga meu kilasa sa nanumiti ko na bika enda buli da sesenga na sa na imbal nindo e vosa bagada data na kalo rago ni buli profesai bikim do tigisan ko tamata gay tukuna ni kalo binawale bukani karua san ko tamata ngai tukun ni roni bokota na ibal balata okay ya na ibal ru isule ni bolo tambu ni bosa bata kana kelwanda sarai de kina ni ya kilai kina na Roma balotu na karuani ka enda kila membaleta na Roma balotu
ni be bala ke irna ya lo sabsaba au saba madala takawoti na kene mbali ya na kambeleta na catacombs wata ke na Colosseum na history full of this information na ikatolu ni ka inda kilara o mbeleta na manu ngo ka sa kilatu ni Roma valotu ni ko esulia no na itutu na mata ni tu Roma ya inda sa kilati ko ya redo ngome nda vindu taita ki koya ko enda sakilati ni rombalo tu batake rauna ruango bakambimbi enda na kilaro kino de na elewa enda mitu irango ko na assault weapon na setani ngona kai tukuni membeleta na ileu leilai nda sagai wili ko tinga ni nda udabuto ko na bosa davide ko sa de sara tani ala vitro chula klima enda redo ni toto bata batake na manu ngo ko rombalo tu roto bata etukuni membeleta ko na elewa to irango ni ko enaba bunga na yanda na sabo sabata tata kina na kalo tautu bata kei manu ngo Roma valoto tukuni membeleta na ileu na tani yalo bitu ni ia na valu be irana yalo sabsaba tani yalo bitu ro sabul kandua tukuni telenga membeleta na yalo enta bangga ngati kongo ni mateni na kenrana tamata yalo dono kaba tanga kilai tiku kina na hitman number 1 ro kilai tal tunga kina na ileu bata kena leongo Ketuku ni membelet ko na ileu leilai ni tani ala sebitu ni tumbu mai na mata ni tu Roma the fourth beast ketuku ni membelet na ileu enda pangangati ngo ni vondo tali tunga na mata ni tu Roma reda na kakede ekilai kina na hitman na bandua na lotu ba Roma ekilai telenga kina na ileu ni tani ala sebitu ekilai telenga kina na ileu enda pangangati ko ni kuwa yo kende enda sakilati ko ni odei na hitman na bandua na lotu ba Roma si Roma lotu kebaka sa kede ngai kilai kina na manu ngo kai kilai telenga kina na ileu lele ngoka sandara kilakina ni ileu lele ngo e bali tagi Roma valotu si na lotu ba Roma ka kede ngai rau kilai kina orau e kilai telenga kina na ileu ngo endar kilakina ni elewa ya odei na lotu ba Roma beleta na elewa e lotu na elewa na lotu saba muri rawaya satu bograwa kadare da dorbo ngone leo torang kirmara mana profesai o tisu saru imbimbi buana no mumbula ta omong Jesus is taking your eternal life very very seriously na kake de eredo tisu dia nabi nak mabaka salata kina bandonu ena baka salata yo kirbandonu na kake de ebi tukuno tisu ena tukuna sonanga ona na bosa kau ambele tukuno ko euro don rubo o iro lama na una don rubo ka bona udan sonanga au ker kina meu busoti kebka involved tiku kena ya ni nomulotu au lebna ko krea I am not talking about you oiko o yau o kakin be irked na be matulotu lebna lubini kalau ya londina ertuikia ya nanon real londina ina dala ena sindroni pambulir serongona au sakai utiku pabitu ko mata sawati God knows that without sincerity there can be no true religion. But sincerity in a false religion will not save a person. I may be perfectly sincere in following a wrong road, but my sincerity in a wrong road cannot make it the right road. Au ba nga takatal na ipamadalo wa ba nga tang madaw sawti. Au yalon din serang mango biala ko inusur. Sen au baru tak no bondo au bondo en ambasi ni nabua. Dambe usomo no bondo long din to doko ni ulako tiko no usori au sa maro ni usa bondo sa wawa sa teko na ambasi sa di sombu au dambe no gumara au dambe willy fizzy times. Alako sombu. Lako tiko usa waraka mele kelen basi batu kila na destination ngani basi ngo no usori. Ena kele area au sini kawai baleta na destination le ngalu na dini ona usori e bondo tiko yo ngani sala dala lako tiko na nongu yalon dina ni bondo ena basi dala ena sini kawai ona usori atoro na kain dono meu the every now and then mau raidake raitumba waraida na road sign erutu ingon sala ni na lako tiko raitumba hey, kanga na ririni buno wele kutungo, wele kutu esa sapana bua, ulah kutu kena usur. Yang dia tu ambil kena buno berkata ki wele kutu itu esa sapana usur. Wele bola, lalu tu roitale, saya nak ngo besar.
Toka no mo ilibol tambo sabi bandei taka, ngelia rei tu mo sa rei di Boys Town. O sa bandei taka lemamu, edala na puno la kotigen. Ramo da kaba. Drena lali. Sombu, wondo indo nambasi, ena kauti ko na no destination. Baleta alondina tiko nga, dia ni sa rei na road sign, no mo alondina, ena sini bukita na sala dala misalando. Gona kain don menda da kaba na lotu ba Kristo. Without sincerity, there can be no true religion. But sincerity in a false road will not make it the right road. Kanto don menda da kaba, rei tiko na ibata kila ni ngoni sala sambiu tiko na kelo ena no vosa kena prophesy. Nyosa rei tiko kau kindaba ni sa dala na sala la ko tiko na ndrena lali sombu bangrando na lotu na bulakina. Beta ke oyalon dina tiko nga ona seng ni bulu. Au kreme busoti. Ya nandina. Ena senga ni ngoma na kelo na iulumbale ni levai baleta sa tiko elingamu na mape. Orton ba ko senga usin kila asa ambiutu na road sign rato kawai na LTA batkir na daw dangon sala merambiutu na road sign. Wakaki na nakelo na no lo malebu sa ambiutu tiko na road sign weekend kaya binaka tawra na mga una mawili ka baleta na yalon dina ena saladala ena sang ni nabi babulay. Ono may rongo tiko ray tuku baleta na lo manakelo ndo sulit nga bi ko nangalal ding. God will never force you. God will never force. Kaya nga may kilay ni no nobody will make an excuse good enough. Yeah. Sa tungo na elewan sa identify taraw na elewan na lotu Roma, right? Na no nakaway na kalo make sure medhabuti ko ya in both prophetic books. Baka matatatay ko na ibola ni Daniela, gay pa matatatay ko na ibola ni Wakatakila. Gay tukuni ko sa nga ba matata, baleta may matata berlo tu ba Kristo na assault weapon na baka nga takat ko sa baka rin tagi may weekend na Roma balo tu me matentu. E na ileungo, baka to kay may weekend me tui, bateri ileu tui. Ira, baka rin tagi may weekend me lotu, na ilewan na lotu. Baleta na Roma balo tu endo talitunga na political power. Endo talitunga na matentu. Niyo na lang ko na Vatican. Vatican is a city within the city of Rome. Na state laylay doon doon buru-burungo. O kaya doon tunga na matentu. Niyo duri Loma, pagkasal nga na mo check-in na doon na international airport. Na security, screen tag na yaya keder tungo red tu na mo yayani sa screen tag. O dur me pagkasal nga o dur na doon na matentu. Baleta ko endo tunga na matentu. Nakawala nga sa senga na ngaunong ka, na kena loray na nomu visa, kena nomu passport niyo duro na Vatican. Niyo nalako yung Roma ito kunito the city of 7 hills. City built on 7 hills. Or to kede na ulo ni buno ibito, ito kena na sito Roma, na bindala na kede, ay rayando to na Basilica, ay rayando to na Obelisk. O irkede na bibal ni loto, ay ratiko na ulo ni buno ibito, they are all the property of the Vatican. Niyo dur na laman indo na balot ya nakanga idaka bi ko mena Vatican idaka bi ko niyo dur ndo ber balot. You have to present your ID. Yes, atos ngaun asin vaidori oya nikua. But they are still regarded as the property of the Vatican. Nabuna etu kuno may prophesy ni lotu ba Roma baka otorita gi may bikan me man betu ko ndo ti ko na political power. Baka rita gi may bikan dan lotu ba Roma may ileu na tui baleto ko ay ba tui tali ti ko nga ti ko na kena tui. Atoro di ko Gay baka rita gi may bikan na prophesy na lotu ba Roma may elewa na lotu ba ko ndo tali ti ko na lotu. Niyo para raya bura-bura na pangkangarada ko pangkarasom there is no other power on earth is and doni ko na gangalo ni prophesy na kena ndu istu. Alotu nga ba Roma. Au kay taliti ko lebu na lubi ni kalau yalon dina retu na bi mata botungo nandina nga na seregi. Ena sekira. Sanon dai tabio kenda sama kila nandina ena yal mulmulu mendali wasebir ka kunyo mbeda na mo sia nandina. Nandina sindo lesu talwal. O dia kila ena no muna vivo tai tak nandina sama ibulida o mbula kino iko ena mbula telenga kina o kwaya o bota. Wa nandina baleta nandina nga ena viva mbulai. Sabi naka goni sa identify tagirawa na elewa ya koya bondo toka ena manu kula sai koya na erang ni rabu ni setani na lotu bakaroma meu kai tale ngoni salwo sibindondu e kelana tebor me bi badalai ken me baganga tana lotu endra ga vital no so bena vidana ma da mengoka ena vidana bogitu matanda me beleta na strategies
Orang gay kurambui na kaya zakatu en alaman lotu pa Kristo ko eseng din don me zakan alaman lotu pa Kristo ia sa zakama tu lotu pa Kristo balete ni bimaikin na label lotu. Orang kurambui. Kila kaya men zakama ngara ko tudur bosa ni kalau. Lemun ka sa zakatu alaman ni nonda be mata lotu kaya pa Kristo sa sindo na lotu e ngalalam balete na apa? Balet sa wiliki o titi ko ni eleong go bang mateni takira kaya na kay buru-buru ena waini ni nonanda utangan. Enda na mainji keba na kambaleta na nonda bi matalotu ana raida ni siangan indu ana matalotu ngo sangalala. Bakaduru makeden na tebo na paisoni etiko na lamani mbilo ya. Me baka yang ataga ya ni gai kaya vingo mirarau kira baleti ni label ya ne ada lotu. The best way to deceive is to use a religious approach. And Christians flock in to adopt it. Ter accept akan. Warere baki. Quando mbul sa baga matata tasar nga kina bikin na kaluwa na profesai kanda ba bibina kina na vina rarama ni profesai ninda Korea tukuni membaleta na ilewlelengo ko enda kilati ko ni toto watanga kay na yalewango okay na Roma balotu tinga tukuni membaleti ko na yalewango na Roma balotu ni ia enandau zabuto ko na bosa dabi ko sa deder sar dapat bosa dabi ko sa deder sar ya tamatang itu kuna ni kalau tamatang itu kuna ni apa ni ren bokata na ibal balada tukuni membeletan rombalo tu ya kandina membeletu ko yang itu kuni telenga ni nando bakana nu mana roma bakalotu na ilewle lengo na ya lewanga ko yang tambe to ya bakana nu mo ko ya mebuki da lawai so ke na ngauna so ken babalangka he shall think to change times and laws. He thinks he has changed times and laws but he can't change times and laws. Ya enana numoko ya ni sabu kida na lawa so ke na ngauna so ni tukun bangko ni volota bona lawa bebu sakita gitu ke na nona lawa na kalau ni na redo ngon ke ni bandi na dina ni profesai adongoka the Pope has power to change times, to abrogate laws and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Itu tinggo ni lotu ba Roma na ililin lotu ba Roma itu wana kau me besu tak na ngauna besu tak na kakede wilikin na bosa ni kalau wili sana mandanga kina na bosa ni cicu kena no ni buna wo cicu Kristo. Dari da keni bandi ni dina go. Lalu ni labe ni buna wetini. Bale tu kunti ko he shall think to change times and laws. Ngona keni labe etiko ena no mi volo tambu ena lako yani wasi rosang bulu. Ngona keni labe ko etiko ena Roman Catholic Catechism. Para kira bandi ni kau sini bambauta you go type into the internet. The whole world knows this. Lima ngabikin dan sing torong orang dapanggang gamble singkila na din ni profesa ini dia nabi tiko sana kabango. Lalu na buno itini nang bandu itu untung thou shall have no other gods before me. Etiko talengai ke I am the Lord thy God. Thou shall not have strange gods before me. Di na nga ni ve dalati to ka sana bosa baka yang ataki but commandment number 1 and original etiko talengai ke. Commandment number 2. Kami membaleta na ibaro mekako ni zakana matakau ke nanon grabi ona reida ni senga ni tiko yesanango yana bono ona reida ki na be rebe kandalo maningo erna do bandu rebe matakau ena ona rebe balilot because they have removed commandment number 2 ena ona rebe labe satu kono tiko na profesai ena no moko ya mebuki na lawa so ke na ngona so senga ni dala na linga ni profesai ona reida ni sa senga ike okoya salah komena number 3 maya sana ya memang number 2 yang non labe saat toki mai kina na number 1 ko e bosa membaleta na sing ni bagade ni kalau sama yang number 3 ike ya in abbreviated form nga satu to remember thou keep holy the Sabbath. The word seventh day is missing and that is very vital. Baleta na nga ken sabulido tina mado sa tina na na Sunday law decree. Sabi utok nga ba ya baleta menayado kina remember thou keep holy the Sabbath and they will eventually refer to Sunday as that Sabbath. Yana bunay abbreviate tak itu kina bango. Ni sabaya ken karua ya kay itu na tingni bol tambo he shall think to change times and laws. En dua wala nga beir na ibuna wetini kobuti kina nangauna. Waiting go. Na ibuna unduan nga kobuti kina ngauna na nona singa tambo kasi ang ibesa utaka kina na kalau ibesa utaka na Roma balotu. Satu kina na number 5
Paroro ko pero tatakina na melay number ba, sala ko takin number 1, melay number 5, la ko takin number 2, melay number 1, non rawi labe, number 8, lay number 2, number 2, bolo tambu, sala ko takin melay number 8, non rawi labe, merawa ni tini tiko nga, na labe ni buna we tini tiko veira, sarangay waseru nga na ibuna we tini number tini, men dua number 2 kan dua number tini, so that they can continue to have 10. Ia sakau laibi na number 2 sabi sa utaki na number 1. Ngona imbali ni nono turun tiku prophesy, he shall think to change times and laws. He thinks that he has changed it, but he can't change it. And day 2, tuno cicu Kristo sarau ni takali o malangi kay wura not a dot or a tittle, na dotting of an I or a tittle na crossing of a T. Ambaw baya ngay tangguy siya and doon a full stop na nagwivunaw. He'll think he has changed it, but he can't change it. And day 2. Kini karua o ni naraita na ngauna ni kuwa sa bataw tunggo sampai ditos ngo na daylight saving Sa kilakya dito na kalawuku ni kakya din goya na maidaka. Sambil itu ko na nalingan ni kalok na mata ni singa. Ko tunti ko na ibola tambu from evening to evening. Buno ni sorro sang bul ketolu, you shall celebrate your Sabbath. Iya sanggay beso ta ka koya, instead of sunset to sunset, because anda celebrate to even Christians midnight to midnight. Sanggay to so itu. Eta na kalau sa kilakya dia, abu ni nona sambil tu ratu mai nona lingan ni kalau kana mata ni singa. Esa ibura-bura da bo na laiti ko kene ni sa men no singa ni ba de dengu observe tanganan rom ni singa. Warangan rom ni singa. Wanu da bo tiu ken ba sinduan tamata ron to san mata ni singa. Balet ni non do kalau siang ni do wi bugiak. Siang ni do baby sao. Sabi naka, ngor na iban din na ba prophesy ni tuko ni na bukido ko ya ngaune so kenalawai so. O Paula asa rai da raw tu na ngauna. Na tumbu na assault weapon go. Paul foresaw the rising of it. Ito ngo na prophesy sa ngaw Paula en Korinto sal na kwase rua te ko net kinendua. Ia kay to sanggay baka mamasu kito sa pamasuti ke mundo na bewakani. Ena buku ni nona lako tale mai nona ndo turang ko Yesus Kristo ke nona ndo songo ni bata bi koya. Tuano Paula, eta membeleta nona leus tale mai nona ninui ke nona ndo songo ni bata bi koya au kere mondo obia bakila kata kim do ena sona ka membeleta nona hope leus mai Yesus Kristo. Tuano ko tingene rua mondo ka ko ni veto so ya ki baka sauri mai na lomandei se baka tanga ya taki me ka ko ena buku ni boss ni yalo se na itukutuku se na ivola me baka sabu be keto me baka sabo le kan dina mai na singai Kristo me ka ko sar endua nakka me baka isini ke mdo kina endua tatau tiko Paula reda me baleta le sumai Yesus Kristo do ko ni abalati do ndei tiko na itu kutundo sar rongoda be kita usal ko yang kan do mdo rongoda paro te ke mdo kina ka ko ni do abalati ke mdo ka ko ni do veto sa knona na bambauta even ke baka bola ya sona tracks sona ibola sona magazine se ke baka sona itu kutu kala kan do ndei tiko ena ibabu bulindi na do sar rongoda kuni do ya babala ang tuno ko ya naka enayado tikina etolu ni na yado manda eliu na bukitani nikila be kanda da bulire tikon mena profesa ya ta saredo ti na bukitani ya wambi be kan tikina bong nikila nang dona undolo ruan rawon sa bulan ba kan be sa kina bong ya eliu kena bongi kono ngane tumbukin na lot wa Roma waktu kay na dark ages sana middle ages ko arba mate kin lot ba Kristo tambaki sombo no ibolo tambu sa botu ngai vida na keni labe na vosa balatini merau ni buki di kina nandina ni kalau meram biuto kina nandina na tamata ya nangau na waktu kay itu na dark ages ya nangau na ni buki tani gay basi ka talmay kina na reformation no tapi usay tayo kay okay na dati ko no tuno Paula may no reto ko Paula bola tiko na malyo ni 30 to 40 50 AD sa bola raw tiko may kina ngo Paula sa tukun raw tiko mo ko ya na tumbu may endo na kau ko bura ni merles mo ni Yesus Kristo ndo ko ni abalati nakani atu mandango ena atu manda na bukitani dari do kenda be Paula to bole makauti ko leso na ngawne Paula so you take yourself to about 30 40 AD gay to may liu to no Paula ena tumbu may ndo na bukitani goy kenda da sare de leso ni saya doti sa tuno ko ya ena atu manda ndo na bukitani kana bakarai taki manda na tamata ni bala da alubeni ndo be bakarusai falling away first, and that man of sin shall be revealed, the son of perdition.
Itu no ko ni na na bukitani ngo naga expose ta kina na man of sin. Ator ti ko basi ka may kina ko na tamata ni balbaladan lundo be warusa itu ngo o koya sando borata sabaka lebuli koya ka wo sibida ke ka ke nga sabaka to kai mekalo sando ngarabi asa tiko kina ko koya vale nikalo asa baka raita ki koya mekalo yang sakila sar tu ngawadi ba madala ta tu mengo paula o polo sa redo itu mai na nona tumbu na lotu barama sa redo ra tu mo paula ko ba madala ta tu kina ngo koya ni na tiko koya baka to kai koya mekalo ba kuria paula nona ni ba madala nona tu no koya na tikina lima ndo senga mbeka ni na numa ni watu kuna viki mdo na vika ngo ni watu ko patiki kimdo iya ndo sanga ikila na kasa taroba me bakaraita ki mai kina ko koya ena kiana ngauna tikina ya bitu kay walu ni sa dhaka baka bunia indai na da iya sandu sa taroba ti nga kamalu me kautania ni ko koya ena gay bakaraita ki mai na buni daw ya o koya ena bagrusana turanga ena ideng suna kana bakotia ena nona lago barere mai tukun tiko polo kemdo kila ni wasa tukun oti bi kemdo ena nondo to wanda tiko bata en dona ka taro bi ko tiko ngo ena kautani manda meroni voto ko ya redo kende da sakila ningone boso tiko kino polo e boso tiko ko ena ngauna ni mata ni tu o Roma pagan Rome kana manu embasi ka mai kina ne lengo ngai tukuno paula endue taro bi koe tiko ena pakarita ki madana bunida kame malu me kautania ni okoya nada baya pagan Rome me beli utaki tiko ena dondo me mbale mandana pagan Rome me mbale na mateni tu Roma me kaulaivi me roni votu mai na papal Rome kana lubini bunida ngo pagan Rome mateni tu Roma enda kila na history tuko ni mbale ena 100 bitu sanga bulu kaono anda 476 AD 538 goni akautani ko tarabati ko sa akautani na pagan Rome 538 AD tumbuki na papal Rome ko na lubeni bunida ko itu ni tingo don wa binaga tuna prophesy kay tu ni somra kena itu tuku sabakana dhaka setani na nona lakumai sa iya na kena kau ko lewu kena be bakata kila kena be ka bagai lasu e be ba kurambuitaki ya sarauta baletini ko ya na sarnga me assault weapon nei setani ngorio setani wondo to kaitango na Roma valo tu ko ya sa provinsia itang maingo o Paula eden dona kena itu tukuningo etukuna o Choni bong ni ko no de ulu tangau kenda no identify tamandangan assault weapon ni mata kenda ngere na strategies nei tuba vei ba kurmuitaki ko eda kaba mo ko ya me kunindo kena na kai buru-buru rombula ko ya mateni kina o buru-buru ke de bando tagi tegi butang na strategy ni mata ni ko anda identify tai ko mandangan make sure ni ko endi ne tukuni ko itu na provinsia kadang katu kono Choni go o Choni oni sakilati kuni tolu na Choni tu ni bolo tambo andua na Choni na dobi papito istaki kene kro Choni marika ko bola na ko speli marika kene katolo Choni na ndolo mani na tadi chemesa na kangoni dondo bero tone apo solo ko eli vesu ni no patimo tigo mai patimo bola kino ko ni bol ni bagata kila sa sere ki mai patimo sange mai bola ko na tolu no no bolgo ni sama indur ni lotu tigo yefso ya bola ilio ko na bol ni bagata kila gai mai bola muri ni sa suka mai na 1st 2nd and 3rd John even the epistle John 1st 2nd 3rd John e bola ke dei muri ya bola ilio ko ni bagata kila no na tiko mai patimo ya reida na yalo tambu ni kelo ngai da kabira na compilers ni bola tambu membiu mai ilio ni bola ngai biu ndundui muri ni bola ni bagata kila pet sayo itu catu ngani bola bagata kila o tikani bagata kila sa so na bulai bura-bura santala gula malai sabi naka go sa gitu kono Choni go o ikemu do na lubengo lomani sangau na sara emuri go sangau na emuri sarongo ia me bakando arongoda ni na lako mai na meda i Kristo sangai lewe bunga na meda i Kristo enda isai ko en sakilaki na ni sangau na sara emuri go edan kena babalangi kay bango sa musu katok batikina na kena babalangi balatamenta tora batikina little children it is the last time. And as ye have heard that the Antichrist, singular, shall come. O then Antichrist. Na Roma baloto. Na bosa na anti, ken balimbale, against. Christ, everything against Christ. Ni sanduang eda kaben doon ka, against Christ, sa Antichrist. Iya tuno Choni go,
little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come. Rongo na katuno Martin Luther. Nikalay Martin Luther kaya na bulti kaya na bong? O ko ay tega butang na Lutheran Church? Do beruto na reformers? Gora lotu Katolik ngo. Martin Luther. Gona kaya tuno Martin Luther. Bulo ko yan 1483, adona 1546. We here are of the conviction that the papacy is the seat of the true and real Antichrist. So Martin Luther knew who the Antichrist was. Just like John and Paul. The Antichrist. Martin Luther believed that the papacy, Rombalot, was the Antichrist. Siapa yang kata Martin Luther or John Calvin? Kan tadi tu kena anda bilang notek John Calvin telangan reforms. Bora Katolika kevengo, Katolika. Tuan banggo John Calvin. I deny him to be the vicar of Christ, who in furiously persecuting the gospel demonstrates by his conduct that he is Antichrist. Tuan Martin Luther o tuan telangan John Calvin ni papacy na Antichrist telangan. Eron dua patakin na natamata ni pangambauta ni biyang bagsahot. John Wesley, whether ni one Lot Wesley, I take uno ko Lot Wesley. Tuan banggo ko ya, he it is. Go ni bosyo ko ya membeleta na Roma balotu. That exalted himself above all that is called God or that is worship, claiming the highest power and the highest honor, claiming the prerogatives which belong to God alone. So, John Wesley also understood that the papacy was the Antichrist and is the Antichrist. Do talingo o irkedengo Wycliffe, John Wycliffe kanda wili kana kambale tir nambongi. Nanoa William Tyndale, Cranmer, John Bunyan, the translators of the King James Bible, and the men who published the Westminster and Baptist Confession of Faith, Sir Isaac Newton, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. These men, among countless others, all saw the office of the papacy as the Antichrist. Siya ni tigunduan-dua kino Paula bataki choni, o irakede na tama ni bang bauta, na tama ni Loto ba Kristo, na pioneers ni Loto ba Kristo, kilakede ni Antichrist o day, na papacy, na Roma ba Loto. Iyan ba kuryoso mo tayo na kahit kuno choni. Little children, it is the last time, and as ye have heard that the Antichrist shall come, the papacy, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Nirida, Antichrist singular, tuno po ochoni, and I have my mebida, many Antichrists. Yana bunan na pambau tukina, sa oti o char tungani ngau na sambula tukina mo. Taro meterong ngo, they na Antichrist singular. Roma Balotu, Papal Church, Papal Rome, the papacy. O they were na Antichrists. Nanumati ko na bosa na anti, bisa sanga. Christ, yuko bisa sanga kay Kristo. Ni sandua nga, eda ka pendua ka, esang ni dua bata kino Jesu Kristo yuko sa Antichrist. Atoro ya? O Jesu etu kunango, Luke 10:46, so sa wili ka kira babalangi. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Tukun talanga ko ngo and Matthew tinikarutul sang wulu, he that is not with me is against me. So how are we with Christ? When we do everything he says. Nila sa kama ngayon doon ka, isang nitukuno Jesu Kristo, there are many Antichrists. Yan na muna, nakilaki na sa bola sa kanyo itinaburo. Ka prophetically, yan na kaya na level edake, and this doing angal ni prophesy we Roma Balo tino ko na Antichrist. Yet kunti ni there are now many Antichrists. Pati soti turang berama daru bongan lewa. Ninda sa ka ngayon doon ka. And sa ni tukuna na boss na Jesu kan sa Antichrist. Sambimbi kina me wande itatal na kautataw na katiko na bimbongi. Ko tukuna tiko Jesu be ngata tuno ba ona medaka tiko na ya lewongo. Sa bosa takio tio ngata sa ngai boso Jesu baby. Boss tiko elewa edo na raw no kunikune no basu dunga nakakithongo na raw sa otia sa tuno Jesu, thy desire shall be to thy husband and he shall rule over thee. Na lotu na wati na Jesu Kristo. O sarmo vati ko elewa ni usambito tibikango na na dhati ko tiko. All your life he'll be after you. And sangaw setan me baru sa lay bandu na elewa na lotu. For your safety,
Thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Labi ko melewa iko. Esa bambale mal terme weekend na ele wana lotu. Nin sakilati ko that there is an enmity. Etiko bi setani to you, tamodakaba. Thy desire shall be to thy husband. Isaiah 54:5, for thy husband is thy maker. Wati mo Jesu Kristo. Gait kun tio ko o sarongoda ti ko lewa na kausa tuko no buwan nga tangoni na dati ko na sangay ko na mulut. O biembula, thy desire shall be to thy husband. Meaning, whatever you want to do, tell thy husband, me okay ta wati mo. Me abandono ya. Ni o sambutu sebata moka, era sangay ko kango. No mo nga ni sala ni bula. No mo safety, thy desire shall be to thy husband. Kake de obia kaba, tuko na be otimo. Kake de obia lakukena, bono obia lakukena, tuko na be otimo. Kaka no bia kania, tuko na be otimo. Isulu bia ndara, tuko na be otimo. Kake de obia kaba, all thy desire shall be to thy husband, and please let me rule over you. Bale to ko ya sin ren teraya. Senga ni rawata bakando na tewor ni teraya. Obia mula, let me rule over you. Kaya tuko no kina Jesu, hey, how come you calling me Lord, Lord, and do not the things which I say? Baleta, he that is not with me is against me. Ini na bosa tigo na yalo tambo ilo manda ni kuwa. Nikila ukai tali bigir na satu ke mo kai weekend na bongo ko tevoro sendi biaba kila ukai na no mulotu makau rami ko sendi bigila no mubunau. I don't care. Ausa kai tigo babi doro rongo rusini bangkit gitu. Cisu ke setan, rongan ruana kalau rong garabi tu. Kau na buna rai tu mikin lo malang rai tu ngai ruana lo tu tigo iburu burongo. Kau garabi cisu, kau garabi setan. Tu kan tigo cisu, so nunggu sipi ada sangat siti kau nunggu lo menimai. Nunggu sipi ada kila yau tiko, siti kau nambai dala. Na rongo dengan nantumongu, na muriau. I do not have to look back. Ni tu kuningan nandina, rongo dengan nandina, balik tu yau nandina, rongo dengan nantumongu, na muriau. Kili be yau mau kau tira talengamai, balik tu angel sipi mendoang na keribata. Obia kata le rongo tu rang kermaram rausin bang gitu. Rausin bang gitu. They are both not playing around. They are both serious. O Cisu talanga tu ko I have nothing to do with Satan. Kerausin ron kanapata ke setan en dona tebeli. Kerausin ron ngunu bata na dona bil. Kerausin ron da kapa bata en dona ka. Nio sa da kapa en dona ka. Seng ni pakana nungu bosa. Iko sa it's not with me, it's against me. Iko sa toy sana. Petaliana mun label rami, petaliana kau dakaba, petaliana lebuni dawa dakaba. Niosa senga ni dakaba na kau tukuna, when you do not let me rule over you, itu sa antichrist. Roro sini bang gitu tiko. Elbina kam meu kila mau katal bekendo, setan ni sang ni bang gitu. Non dei bambula tala ngai sini bang gitu. Bito may na throne there may lamalangi, may mati na mati bedi balolo mundundo me barita ka veiko ni oko sini bang gitu takan no mumbula tau mundo. Ya soba may olo malangi kete no nan lako maya. Kena dituk yan bong enda bibu sa kita tiko na bridal price. Lo langi kete sobra ki may mamay boli. Ni na lesu mo Jesu Kristo, all heaven will come. Tiko no kaya, na lako yani, na serau ni tamangu, na nunggu serau kete, na angelus kete ni tamangu, na nunggu angelus kete, na kau tiko sumen. Iko na beauty Jesu sombu ni lako mo ko yang yo sini waromo lako. That'll be an insult. Yo, tuko nitiko choni yan sa pandi ni dina taka sa ngau na sa yo ito ni ngau ngom batsale usar ngana antichrist. Ko tuko no kino Jesu Kristo do balo tu takir na leni bebo no kenga. Enda na kabango, turang irong gor salo tu tuko no Jesu au kila ni salo tu tiko non relo tu racini bulo gen. Dona matagal lo tu rakab tiko erna sakani bulo raw kina baleta na lo tu endo don me ala takina kani bulo ngo kena bulo samber mai. Au sa red tu kani ngona lo tu rakab tiko na sin rawat kina na bulo samber mai. Balo tu takina leni bebo no kenga. Me rawe ir mer kilana dina ko. Don weekend to ro nga marama do ngone lewa. Au kai tiko kilana don menda babi bina ko wana kalowe. An bi mena non lo malebu non dun malu non so to wande sorang ngau tawasar non indam dame sorang ngau nelalo tu ngarat ka aku ni kawai ke ka usala ko don bong saya ali ko ndam itu ke samu aku na bula taw mundu kan tamata yan dua bula taw mundu kan tamata yan dua satu ngori non assault weapon setan ko ndabi be sa kita kata ni kuwa the woman that rides the beast
ka biba kurumbuita ke ni oburu kila tuna kaya takapatiko so na ngono ke dulu tu pa Kristo dan nanu mani oburu singklan tu na kasi oburu kila bina kasar tuna kaya takapatiko na bukun ruan takapatiko oburu na bukun dulu tu pa Kristo oh satu tolo saratiko ke dan berati ko na tombo kana bukun ruan dona kana na sing ni bangkito gitu oburu tukun tikino chisu na madi wase ruasa ngabul kabat kena tin kelima ia ninda usa raida ni satu na kapa kasi sila sanda uia nebe varusai ortongo madiu marika luke roto vola ke na pasalgo choni ngai sai ni bala o madiu ngai bola na kena tuku ningo ia ninda usa raida na kapa kasi sila ko ya bos kino taniela na profita me oli subtali tukun madiu ninda usa raida na kapa kasi sila ia nebe varusai ko ya bos kino taniela na profita ni satu ena gele tambu ena buno tambu bracket me kila mando ko sa ulika close bracket sabari takati ni so en reda ne sing kila ni satungo te tuno chichu ni sa reda ka kila me no ina ulimu no ko sa tiku chutia keni bol ya ka mari kango ia nindo sa reda na kapa kasi sila sando ia na bi baru sai ko vosa kino taniel na profita ni satu ena benua sing nindo don me tiku kina bracket me kila mando ko sa ulika close bracket me ngai sei no ulimu no ko sa tiku chutia o luke elewana elo tabu me tukuno ko na nona tuku ni ndui bakalele me berono rua tono luke nindo sa reida ni sambuku nan ruan rua ke Jerusalem me bermata baluso bracket me kilamanto ko sa ulika me ngai sei no libuno ka sati ko mai chutia ni sa reida ngani sambuku nan ruan rua ke Jerusalem chutia kede ro non da buli tigo kenda ko na series na authority ko na be single ni sing tambo and identify ta ka kino de Jerusalem ni sa reida ni sambuku ken ron rua ambuku ken ron rua na ngaonea le weekend and reida Jerusalem tungo na lotu pa Kristo ni sambuku to ken ron rua we can tell yana buna bracket ta ka ni Yesus Kristo me kilaman ta ko sa wuli ka balete so yana reida siang tu kila yani sa kila ko ni pambera tuno ko ka ko matanga nyole sumul man bal mal torno visa o ke ka tu ndel bali ranga take off ko talenyo via kila endon ka mo masunga me ka ko ni na no munro eno bula liliwa se era dave ira era baso ngone me kuniado no munro eno bula liliwa se era sini wadem gayado saranga kakina na etu kuno ko me bale Jerusalem no na lolo malebu ngai delay ta ko for 40 years lan dama buku na nondo ke Jerusalem era tu kuno irna tamat don berndro ne mami kalau ko na maroro ke mami nan roi balilotu nono balilotu o ira sa kila ni satu kuno tu Yesus Kristo sambi wiki mdo no mdo bale melalan didi ergen rotali balilotu ni kila na daba blood flowed like water in the temple balatan ito kani balilotu satu kuno ti au sa ni ngai ti ko bataki kemdo o asa basala ta kemdo lay tangi sarang au Yesus Kristo sa Jerusalem maka sama ta metangi na kalo na lino na morsi sa sarang ngai ta kamaraw ko ndana because he will never force undi babu ngame bakarurungi ko mi marurui ko me bakai marurui na tina ni tona lu bena ruguruni tambaran to kemesta sambil bikin do mundu bale melalan dini di bambera ta ko Yesus Kristo ana tutongi ta ki Jerusalem ana non lo malew sa dola ta ki ko na ko belatai melago kalibari irna marama ta era lo mani ko ratangi sana mawia sana matau tu na bango Yesus do ka kun tangi veke yao do tangi veke kemdonga ke sabango na kaya radaka na dona buni kau roka dhaber na radaka na buni kau mandu kabitu kan tiku Yesus ke sa ko ngona kaya radaka dona tamate siang lona balbalda te bada na kaya radaka bi ke mandu na tamate balbal sarto kadi mai na lotu na kay Roma don bito na bal lotu ke mam sini berkata men duka na muni bal lotu na daben ra ke ni so mena bos bosada o Yesus satu na be reda ni sa reda na kapasi sila ro lebih kan satu na kapasi sila satu ngagoy matanda na bisi we can tell it's right in our pulpits ni non da bisong ni ballo tu ba Kristo we can read na buling go na reda ken baleta na profisa isa ruidi na sera era idina ba kede na kaya ka na temo da ba bi binakata kay kay mosi ngo there a lot of denominations can even read prophecy baleta duana kaya da kaboira ambo ko da kina na matan raya lo na kalu it makes them can even know what they are reading
enda ngai bibu sakita kaya ya tiki kedi na strategy atia borongo me kuni dona lutu ba Kristo en rombul yau ba bi binaka ni na lesmo chisu ena kune so na nona tama ena tiko na tamata ena mai koti ko chisu Kristo setani ikoroni the kaba kedi na kaba eventually I will have a people. I will have a people. O Jerusalem ya utaratiko ena tawanga iklayana nondo koronda bara utakatiko turang kirmaram dan nama gitu kina sabara utak chisu Kristo wikim dona we kandana AG tu ke undo lautu bango no sorry o sareda na kedia satu kina dona billboard proposed site for AG city Assemblies of God city o sakelo mango asa ambek ni nama kina city tu melamalangnya tuno chisu sama kene nga mundo rawati burabura nga indo upaya liana elo mundo saku ambek na city waru utakatiko dona bongen dana be usai kana korbar utak chisu Kristo dona bongen dana be usai asin bitu to chisu na kango amenda kako ni kila ni sakila na kango ka embili nga nonda lotu menda kila ni sin lotu tikana buni dona kasang niang na bune ngongo tu kina lotu meta kan sin kilan profesa inda sin kila na dava lebu sabar utak to chisu menongo ni sakila na kena tale satu no paula deni man man biya no kakene menongo kina na Kristo au sao kata na kakede men deni man manu menongo kino chisu Kristo sintu no paula menongo chisu Kristo men deni man manu biya no kamba so na kabe kenda lotu pa Kristo nda pati wa tuana chisu senga tuana paula men man manu ili una kakede merono nongo kino Kristo tuana paula senga na mate reida senga na dalinga rongoda senga ni duru rawa na baka sama ni tamata na katale sa baruta ko chisu men non ra o ira erloman ko ya monganga rauni Baletana mate ni Yesus Kristo, dia ni sa garanti takna bulata mundu, you still have the choice to take him or to leave him. Kan dia dengan wana kau wai tamer sini bayala, he will eventually will not be able to save everybody because of your freedom of choice. Kau na senga bang doni fosta kana bungalal ding ding. It will always be up to you. Go, na assault weapon. Ay setan. Ia kawarai na leoni sama teni ana kenran rana tamata yalo no donu kena kenran rana tamata era sama teni ana buku chisu yeni kawarai da awa kurabui bakaleu kena me bakai ndona isele wow turubin ratu tuno ko rei da na leongo ni mateni ana kenran rana tamata yalo no donu saya doti ana dark ages ronga tongo na kalimanin renga enda ngebi usai tangwana ndona ngono ndo bulbol tamai muri Redo choni ni tu na itu pakaturang ni kalau lebu dambi tu mata na ruas ngabul kabana gase o tiangai wana kambula gai lako tiku main dona yang lo singa main duri tu na mata ni tiku pakaturang gai isu ko dona challenge who is worthy dambi ke tu mur na milioni ba milioni na yang lo sini kalau dona rumo ran dambi tu kina gai tu na bango choni ni lako main dona yang lo singa mai kadi who is worthy Mele tormen ni boleh lingai matau iko satu ni tiku baturang mele yang tal ngana kanan renga. Besin duelo. Tuan ocho ni komen do berturang kasih rosa ngabul ke bangga tuan reda ka kon tangre sango mutun leon dia busa juta. Gai toro Yesus Kristo ni boleh ya gai yang ngana kanan renga. Matai ni renga o se bula-bula. Karuani sil o se dam-damu. Katolu o se loloa. Kaba o se bula-bula da. Kalima ngona kai redo chon. Redo kan dona dambo ni e tu e rukuni damba ni sorna ya lon rakede na tamata era baka mate na buku ni bosa ni kalau bona people alta ni beba mate ko ya daga na dakages bor ka tuno choni era sakadya na domol lebu kaya saba kay ve na kyan den na turanga ila do no kandina ni ko sasyang ni lewa ka dunur baka na ma min rabe era sa ti ko burbura kay tuno bango choni asa solve re ando na isul bulbula asa kay nagiveira mera demo ti komanda bagalela e me oti manda mai ko iranon rito kani nawe kanra erna dava vaka matei manda me bakata gira go irna sama tioti ena daka ages erga toranga ti turanga ngona davo ni ngai dunur baka ken ne maminra tuno ci ko ni lenga ucang ni ngole dava kata ka kemni au kilati ko namni sul bol ni ngumutu satu raw to sabar uta gitu ni wawa to komanda hold on for a while me dava merba mate ital manda mai lebu na ni bakata kemni ko ya itu ngoi matanda au katale o setan ya si di bangki tong gitu tipo dapat nemuin ronro ngone turang o Yesus Kristo tuno ko ya let me rule over you na security ya nongo
You just do what I tell you. Kanina na buliti ko na bimbo ng chisu na lolo na no bosa na expose ta tiko may so na kabe iko. Ko ona may rede ni asang ni zakaba tu kawa zakaba tu ndona ka. Tu na chisu Kristo zakaba na ka ubi na kata ma zakaba. Kaya na mo nongo. Laibati. Satu gua assault weapon na setani na leongoka kami bakay doon assault weapon en si kabindra en lebuni tamata ya bakan tabi kina bakay doon iselewaw sa turubindra tu en lebunin ra ni tamata ramat kina sa bakakina na leongo itu ko ni mateni na kendan ra tamata yalo doon gona na weapon na tebor wasi tini kawalu tigene rusa ngabul kerua ke rusa ngabul keto rusa ngabul ketol ke rusa ngabul kaba sanggali tukuni tuwa na leongo ni sabaro me bagarusai bakan dua nisa nomu lawaki sabagatalai kedekina na bibunua asa kune etikina na kenran rana profita ke irna tamate alo sabsaba kena kenran rako ira kedenga era bagamate urur she will be held responsible yana bukuni nra kedri tamate yalo donu era mati ndalai urur kakeba kawana sianganiado ilo malangi ambale tangani osianganian ramano nombula babi wakani ke Yesus Kristo ni do barutini na bong ni ko so bikemani na rere so bikemani na kaya santu ana ngono bando membula tu e matanda ona bia rere baka na itutuku e biuta mai Yesus Kristo beiko ronga dana kaya bia tukun na ibolo tambo beiko ni kuwa abira katu mo waya longa ngata kiko karun timodi 2:7 ni sa siang ni sule be kenda na kalo na yalo ni rere yalo no ni kau-kawanga kena laloma kena yalo mutua. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kay kuriya talang ana bolo-bolong boka na non litu kuno choni na ndona kena itu tukuni mate choni wasevat kena tini kawalu sa senga ni tu wata na rere kena laloma. Ia sa biuta tanya na rere na laloma leusar. Ni sa tiko wata na rere kena ya luma ia kokoy sa rere sa senga ni leusar na laloma. Rong-rong binang kena babalangi. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Kaya tu ko choni kaya tu toka modo ko na tau doko tu na mulolama be Yesus Kristo, you have nothing to fear. Baletin yo kilay Yesus Kristo, what is capable of? Perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Kembasi kana yalo ni rere ni deronga na itu tu bango ka metukuna be ko sember ni tau doko na mulolama be Yesus Kristo. Iko sember ni lomani Yesus baoti. Baleta na nama. Nabun ni nondo sing lomani dono teman-teman sing nikila ta ta be ono teman tunga meron ni lomani ko igen. Sa develop na numro be kilai dorbo ke ngone leo sa kila na ka ke balita ngone leo you become to na teman ngon mo santo moni ko elo. Nabun ni lebu kina be kan sin lomani Yesus Kristo tu meta sen sin takila na ta ta be kan to Yesus. Kasi ni appreciate ka na tabo lebu sa takabo Yesus Kristo. Iya sa kila ta salmani ko ya that perfect love casteth out fear. Nebu ke kian takin na kalwe na bong ni kuwa choni tini kono tigina tol sang bul karua satu kuna sarangau Yesus na kame bale tu ko ya me baya longanga tigi ko batikiau. Tono ko raida sana lang menangau na iyo sanggayado mai donan dui bese ya kikina ngot kono Yesus bertolon antisipel na menangau nan donan kila ni una besu kem donan biutiau. Yang gayado bakakin. Enado menangau nan donan bese ya kikina tamatean dua kino non vale kadona laibiau meu tikon duan duanga. Ia au siang ni tikon dua ni kero sa tiko bata kita mangu. Mata ni tamata na numani Yesus tikon dua saya nga o tamana tiko bata ki koy. Kay tuko ni bango ni tingin tolu sang bulu ketolu abi kaongo kau satu ko na be kimdo mondo rawata na bagat yang ena bukungu. Dono kanya bura-bura na rarawa iyan do madengo. Eu saba molo-molo mutagi bura-bura. Totokan dina na bosin ni bagat ngo ini Yesus Kristo. Ko ni lomal yang katakan do na ka. Eu sa overcome tagi bura-bura. No mulenga kang autukuna zakama. Kanga autukuna confine tagi kusar ngai no gosa. Kaya sa tukuna biu-biu kuat tali ni hang around tiko. O sakila na kaya to Jerusalem ni gain dabe me bakanan rana ken rana tamata rana numa
ni dono mera lako baltar nanu menir na maroro ya na lo menibal ni lotu nanu menir na maroro ya na lotu ba Kristo sa tukono ti na vale gor sambi menalandindi na kabanga na kautu ko na beiko moda kaba kata babi bina ken dorbongo ne lewa turanga marama ne kami ni kuwa iba ho tianga na kaitu kono Yesus Kristo ni sarawai bura-bura ko koyang dua sa bakso dumi koyang na kalau ia onggo nang ganga yang sarawai buru-buru kena na nonda bagambauta bagata kila tini karua tini kandua yo tino kena era sarawai koya ena bukuni nrani lami kena bukuni vosa era satu sanaka ia era sa siang ni tali takana non rembula era sambole matinga goer na matingali tamata nirsa kila na lolo manai Cisu nirsa kila na kaya kaba bero Cisu Kristo era sambole mati Italia au siang ni mai biak kila nonggu kalau nangon salius mai kina icipito ay para man sa demo rimai waktu kebu asa tin kalima kay may tukuni kina na kina itutuku arto beso loti raka ubambom bole na ibalu lako ay parama leko itulo tili sumai rusota kay tu isotoma dono bang may parama pinang bale man kutubay na yawe tawri rakadeani na yaw menomu tawrokede suliang amin na tamata menongo pinang bale na bebuk tunay parama usando lago tinalingang buwana kalau au na siyang ni taura doana yau au na siyang ni taura doana wani baba au na siyang matangan ni taura doana wani dula dela wala ko ona tukuna doana siyang di usabutu ni autu o yau babutu ni autu ya parama au na siyang ni taura bongya may model parama wase tinikali magay rere buwana kalau tikina ito ang tukuna bango ang rebe chopa rebe parama chopa nang bongya na tan katukuna wa parama ka kuni rere yau na nomu isa sambai kena kemu isa we kale usar. And after these things, God appeared unto Abraham in a vision and said, Abraham, fear not, I am thy shield and thy exceeding great reward. Kuni rerevakan duan ka, yau na nomu isa sambai. Bakawa, wala nga na kautukan mo kawa, you have nothing to fear. May bukikenda na kalo. Matagalita matango, era rawata na kauko ni teboro era non ritukutuku era seng lama non rembula era mbole matanga baleta na ndra na Yesus Kristo ngan rolo mani Yesus Kristo dona ngauna ati ko dona ngani tangani na dano Gary bona itala no andina ya mai Cocoa Beach mai California ngonengo etali tago ko na ngata dona no hobi na susungata dona singa Sara TV to ko Gary sa red saro ko ni advertise na kitumai na Taiwanese cobra sa so titi ko ngata na Gary non to sa ni vale tumba bango ya randam itu kina non kisi ngata ara saro ko ya Taiwanese cobra for sale kipaka bin kata dua bitar tar mai kere address ngor sa bitar tar saro Gary sombu mai non ngata dona singa ngai kele men lori sa spaso bur men non ngata ko saro ko ya wa mbiutu tu na sani nona kisi ngata sar tu otitu awadan sar nona ngato ger medan of friend Taiwanese cobra nona neighbor dona ngoni tangane nona friend o John ndau susu ngata tali tunga ya siang so dilebu nona ngata me bakata ki Gary atiko of friend sa susungi tiko lako tiko na ngauna nikila na ngata na do tiko na ngauna me besu taka kina na kulina sana tegu me malumu kaluda mai na kulina itumba o kwena gaindo o lubata lebi kangkasi mai na kulina bo itumba sa ngata lebu dake ia baleta ni tuba besu na ngata do yado bandrenre na natural process baleta na emotions era de buke era contribute and kena yado bawina na process biuto na kaluna yang on nature ngai saya na ngau na mesa lubata kino friend na ngona makawa ngai ndrendre tu baleta ni kilau ka ni tubabe so sini mani yado bina kana kaya do dorme yado irna ngata meraw ni rakaria lai bina kulini ngona rendo langan do na uduni kau se batu momote bi kau le yada rabango na udunra le yada ngabango sana te bukan basu ngamai na kulini ngona ati ara kabango ka kambasu era gai be moge ngabango na kambasu sombo na kulini makawa lutu rangasi maituma o tia sa siang atu ni adorau be friend gom baletini besu tu sana no musaro Gary me buke Fred me bodinga laibi na kulini ngata arere ko etu no ko ole kadibi John mai me kero mai be buke
lago ko be John itu na mero mai bi bodi ngalai bi na kulinya ngoi friend ala ko mo John sa taur nangata membokoto nan to monongo kariya sarna bunwa sate bu malu mai kariya wodinga sombu wodinga wakanga na bodi China otia sana numo Gary o John ni bosota me be sauta kanalingana mlet sa pa so sanalingana nangone be sauta ka kinalingana ngai sang ni kilau ko ya na nona keles ngai dhoma na feng namba tini ngatango ya nona indus lingana ngai duru mi John wa sauri bakatu tolo na wai ni matenganga ni ngatango na kai bare re bakikinan Taiwanese cobra o ko endui mai beir na bi matangali cobra na cobra ni Taiwan ni ruotiko na kianam wai ni matenganga ruana venom endua na hemotoxic venom na hemotoxic venom attack tanga na red blood cell sen indo lego mati kina na karuan ni venom tikon dua nga be na Taiwanese cobra na neurotoxic venom attack tanga na nervous system do lego mati kina ni berna vingrab sen ni ber sa durumi John nangango teke busar ngame sa Veisau na rokan yang ona tau doko. Adaka na bitartara baku sukusa. Vengriti. Ngau ni sala kede ngai roni bakila kata kino Amerika kede. Lako na TV. Kendo e kila na iwali nindo e lokati na Taiwanese cobra. Gai tukuni ya may Coco Beach, may California, may boto ya Amerika sarira, may Miami, tiko kina doon ang Miami Serpentarium. Doon ang ngonit tanga niya dano Bill Hess. Daka tiko na Serpentarium ko. Na kando da kabo bil ngoy na be singa kede na jobo ko nang bay ni ngata men daw domida laibi na weli nga kede ni ngata balete ndo bakay ngata ki mero ni mati ya na job na bil be singa balete ni sana ka sami ta ko bil de na yado na ngaw na una laukati ba valaka ka sa ndo ka nang tangan go be singa kede ni yoti na lomba ka laibi na daw na weni mati ni ngata do na syringe bito ko na lomani tabaya satu kina na weli nga ni ngata domida do kia tag nona linga ni obrola padong baraki nona ni dula pamuta ka balay ni kuwa ni mataka badio tino na daka do mi tele ko ya sona wedi ngata do kina linga ni obrola thomba ni dula pamuta ka kina ve singa kede daka butungo bil nona ni naki balay ta kia do na ngau na mena lokati ba dalaka sana senga soni kawa wa na weni mati nganga ni ngata balay sa tikitu ni nonra sa tigitini nonambula. That was his idea. Gayong sa akin na bitartara, sangay leluray that Bill just might be the only hope. Kaya ito ko ni ngayon doon na Air Force ni Amerika, kaya nawang buka to tolo sara. Kaya buka taki Bill may Miami, wandon doon bukan doon Coco Beach may California. Sa wawa to na rin nawang buka na ambulance, may escort taki ko yan na visa. May bako sa kusa sa rivalimbula sa unconscious to kino John. Itu ko ni Rome na wanga bukang goka radaka na kenan dawe na kenan waku sukus ta ke mobil wondo na ambulance gay wondo na ambulance ratu sa taka rauna na silman lori siya dar to nga mobil na novorola may mbay ni ngata doki dake a zomba raw sar nga na idula waraw ke ditu sombu nga na balimbula gingi waku sukusa o John Santabo to unconscious may balimbula gingi yani na nona stretcher lay kambita na longa ni John ate ko kasar nga mersa kata na si direct transfusion sar nga may nan rani John sudu baby pamu bombo ka to kalingano John sa te ko medurwa malu nan rango ka rasan duri tu na buni wai kinana chara rei na ka yana yabo ate ko mesa we sa utalmay na rokan yang John sa te ko mesa ba isu somita kinan ranganga yanan ra bula kaukawa na John na Bill at nang bulag wana wanita nga niko ikila turang kin marama o kaya den salo katika den bating ngang ni ngat ko ni sa ibala da na tamata kaya nga sinya da wana kay baro rota ikina naklo the whole Christian world has been a victim and a wailing nganga ni ngata vango Lucifer e me bakana italo na usa tal nota ka isang dua elaw katia ng ngata ko yang andre ba yung doon andra not just any ordinary common blood but powerful blood
Indon raka uka waitio. Saya ngatal ni dua nandra era ni bula kena indon mata. Sarwai koe ena buni ndrani lami era cintali takanon rambula era sambole matena. Nuita kanina no mendingin ini koe. Koe ni dua nakata le o malele kina. Bura-bura sabole nioti ngau na sadi timbera. Ni orai dana buku ruan ni dana tosso bana bulla mada mengo na kila da babi bina ka bale buana kaloni batara men da ko ba dona bulingo. Ya sa no mun dingi. O sa lo katia na ngata go ngana no mun ron. Jesu Kristo. Indona no damasu ditinia na do bulu ba ta. Tamai ke mamin daw loloma. Waroro ko tagsa kanay damuni. Kimami badi sina yan marau na bong ni kuwa. Rong talawi kimami na nom ni vosa. Dina ni yabalati na lumay kimami na kaya nabagando mambula na ngaw na sa atuay matay kimami. Kimami bago binibinakan ito kuno chisu na lubem ni sabaka malumulumu taki bura-bura oti. Asanga-sangay koya nang ngatang batingangang go siya nga ni rawati koya. Kaya may bago binibinakan sa kunebe Jesu Kristo na lubem ni na ni mami nui-nui. Au maso yan ay kabisa ni kuwa yan bukun rakete na turanga marama darubong nila ni kautir may kaya ng bongingo. Kaya ni kila ni sa oti na non rinui kaya siya ni rapaka utimay. Non retikoy ke sa bagaritaki ni nomo ni loloma beira. Au kere turanga mo ni sulebira na yalo ni baga nui baga oti sarve Jesu na lubem ni merlomani Jesu ka bagarita non loloma e non talay raw na kakede o ni na tukuna beira. Sa ko yang ngong nang isala ke may minambula raw kina. Winakabalebu na isor may kalibari. Winakasakabalebu ng rakaw kawatawadala sa ni mami sili-sili na tamatay balawala na. Au maso ni na kunay na kaya mana yan ang bong ni kuwa bi kay mami kede. Yan ay Jesu Kristo na ni mami turanga ka ni mami.